ҳамин ахиранги вақтҳо аҳамият додам телевизор тамошо кунем ага бисёри одамон намедонанд ки барои чӣ зиндагонӣ каросен. як рӯз як манаха нишон доданд. Манах ҳамун боли неги кӯҳпа биромда шиштасу калла кал худи ки ҳамин гов лесида мондагӣ дар як латти зарда да баданаш партофтасу ҳамун боли кӯҳпа ҳамтукара шиштаст. могӯяд ки ман дилам як космос кати суҳбат карани саволо бимодад а космос а коҳинот могад ҷавоб пурсидани. охай барои саволу ҷавоб интернет аст. фаҳмидем ки манах калеш кор намекунад камтар беақлтар. агар намедонад ки дар космос ҳечи нест унҷа холигӣ. биёедон ки ҳамунҷа ба ягон чиз агар бошадам ҳамун ягон чиз ҳамин манах пурсад калли ҳаром ту тоза да дилам задӣ ку ту амон чӣ мехоҳӣ кадом саволат ба ҷавоб пурсиданӣ. ин манах чӣ мепурсад? барои чӣ ихта налогҳои мо қиммат ё ин ки куҷо гум шуд сералиёи бразилский. ҳарду саволам як ку. ё ин ки як рӯз дигар тарафҳои Африка нишон доданд. тарафҳои Африка ба як қабила зиндагонӣ мекардаст. ҳамно ба якта маросим будааст ки агар ки барои фаҳмидан гала ҷавонои ҷанг мекардину мобайн монда баъд ҳамон маросим хезанак мекардин. ҳамон кадомаш ки баланд хез кунад агар ба ҳамонаша зам медодӣ. ҳамин барои ҳамон фаҳмидан ки ин зангирӣ ба тайёр ё не чихе ки моҳон баян буд ку масалан дуни калушки падар ба сабзи метуқондан ё дуруға рафта пеши падару модар бишита гитар мегирӣ ки ино фаҳманд ки ман уже зангирӣ ба тайёр монадишон бондасу ё ин ки дуруға дута нона гита бегоне ҳам деби ки ҳамино фаҳманд ки ман дилам занг гифтани мана ман олима поида метонам зан тиам мана ино ба ҳамхе маросим будааст ки хезанак мекунем. ҳамин кадомаш баланд хез кунадага ҳамонаша зан медиҳам. ҳамин як хилош зан гирем гуфта ҳа наге то маҳтоби пайда мода бурид ам хез мекуна бо мӯйсафедош нигоҳ кара ин баландтар хез карос инаш камтар пас хез карос ин оли тайёр не ин имсол бо хез мекунад ман ин бисёртар хез карос. ман вай надорам дар ино ягон алами хафагӣ надорам хез кардан гирам барои зангирӣ ин маросим ин ҳечи гуфта намешаду. ман ба як чизаш алам кард ки барои чӣ фақат ҷавонои писаро мардум фақат ин маросима мегузаштен ин анъаная фақат ба бачаҳо мегузаштен барои духтароям кунанд духтароям шавҳар мекунанд ку. ҳатто ман оʻйлаам карда модам ки чихен маросим ба чихен духтару чихен писаро гузаранд. писаро барои анъана хез кардан мегиранд ҳамун худошон нишон додан мегиранд. духтаро бошад да ҳамин поён нигоҳ кара меистанд. писаро ҳар вақте ки ҳамун боло фуромдан ба да фарқи сари духтаро ёкта мезананд. агар ҳамин кадом духтаре ки ҳамон мушти писара бардошт кунадага яъне ин шавҳаркунӣ ба тайёр будааст ина метонетон шавҳар тетон. ина мебинед ки духтароям ҳам маросим гузаштосен писароям ҳам маросим гузаштосен ҳама хурсанд. ва дар ҳамино ҳамсоятар ёнанги қабила ба як қабила будааст. ҳамин духтарбача 13-14 агар дародага як адад доштем ки ҳамин духтарбача дар ҳамин лаби поинаш якта ҳалқача мемонде. баъд ҳар соли гузашта ҳама ҳалқачаи калонкарам мегифтен. як хел пиразаношон ҳамин таки 180-90 ба рафтагиҳош ҳамин ҳалқачаиш худи ҳамун даврози футбол буришта рафтаги ҳамкура гаштен. як чизе оʻйла кардам ки хайрат ҳамхен маросиму анъанаҳо худома нест ҳалқачаю малқача не ки ягон сароянди хушрӯ мебурмад ҳалқача кади ин ки нест худома ихе чизон нест. не худома ҳаст масалан ҳар чизе ки маъқул нест раза гифта ҷош ба бурида ҳаво метиҳану не ки ҳалқача малқача ихе чизон нест. ҳамин набудагиаш панаст. бо ҳамун тарафҳо ба яки дига қабила будааст. ҳамун гарданошона дароз мекардем. як хел одамошо нишон метиҳад ҳамин гарданаш то 50-60 ҳамун ва як шуда рафтагӣ ҳамун ним метр гӯятонам мешавад. ва бо ҳамун ман чӣ оʻйла кардам ки ин чихен ин масалан мешавад ку мо суби саҳар мехезем имрӯз чӣ пӯшам курти сурхама пӯшам ё курти зардама пӯшам ҳаво чихен мешуда бошад биё ки ҳамун сафеда пӯшам ино ҳамин саҳари мехезану ба холам калошума ихеам мехезану ҳамин чикор кунам гарданама 2-3 сантиметри дига дароз кунам ё накунам биё ҳамирӯз биё бор барака 5 сантиметр дароз бикунам 65 сантиметр шавад. ман чашма ҳайрон шуда мондам.
من یک چیز باوری دارم که اگر همین آدم‌ها اگر علاقه‌ای گردنی نیم متره که تولد میشدن اگر اینا همون کاله گشته نابای کرد گشته از اینکه مایده میکنه ماتو که میگیرن هر سال خیلی کالاشونا دانگ دانگ زد و کاله 2 سانتی مایده شون میکنه خیلی دوستی زن دیگه مایده کنه افته با دانگ دانگ زده میگشتن با این به öyle میکنم که آدم‌ها تا کدام درجه öyle کنه کالاشون چی ها هست میگم نمی آدم‌ها یا مرده که نشان دادن درویش بود است درویش اگه باور نکنید همین اینترنت هم دارم ببینید هست همون مردک 50 سال بوزه 50 سال بوزه دستش بالا داشته میستودن یگون بار دستش یک تکه کم پایان نکرده بود است همه وقت دستش الان خیلی بالا بود است همون یک عمر همون درویش دست دا بالا میگشت من تو کاره من نفهمیدم همون بسیار خوندم تماشا کنم وای کنم نفهمیدم که همون درویش برای چی همون دستش همه وقت بالا با برای که خودش هم نمیدونه اونجا عیادش برام رفته که برای چی دستش بالا با من همین یک چیز با اومد کلیم من öyle کنم این همین 40 50 سال پیش یگون چیز با سخت خورسان شدگی همین یس گفتگی با هم که عیساش برامدگی هم تا حالا گاش از همین دست که دی بالا با آدای پسان ای قندت خور دست در نمیکنه نمیکنه کدام دست این دست من همه در نمیکنه چی بالا گره نمیدونم بالا من نمیتونم پایون کنم هم خیلی میگشت است با همین چیزای تماشا میکنه تو تلویزیون با کالا به هر خیلی اعلام میبیاد همین آدمای زاده با همین آدما همین خاک مهان ده همون مهان همون یک آدمی زاده هر خیلی کارو کنه میگیریم ما با میگیم که برای چی همین یگان بار طرفای خودمو با این پلانتیان اینا پریده نمیبیاد ما یگان چیز یگان ناوای کاروسی می گنده کاروسی می یگان چیزی نامعقول کاروسی می چی همینو یک بارم پریده نمیبیان همه میدونند که همونو هست تو پر نمیبیان پریده برادرها خواهرها زیخ نشویتون همه این پلانتیان اینا بیادم نبیادم هم توی هم اولا کرده خودمو بنی خلقی اوریسیش میگن که رسی ستیلنی خوشرو خنداور خلق نیست همه دنیا همون خلقا با همون کائنات با همون کاسموس و گالاکتیکا با خدا ما برین خلق زورش نیست همون حلقجی بوده جگا ایناش دست 50 سال بوده بالوشه گشت است و گردن نیم متر گشت است ایناش چون خیس کنان زن میگرفته ایناش حلاقه خورده است من کشور میگیده باشمته هم تو گرفتون خدا ما برین زورش نیست برای همه وقت خورسن گرفتون همه خورسن